Ready na? Mama na. Action! Ay, Ate Joy, happy birthday. Ayan, ayan ho. Ito pa ho isa. Ay, Ate Joy, happy birthday. Dala mo akong pagkain, ha? Dala mo akong balot. Ayan. Balot daw, balot. Ito, Salad so, ako, salad. salad. Oh, ito, steglo. Ayan, ang mga baba. Puro ngayon. balot sa dyaryo, Ito, ha? yung balot daw sa dyaryo. Ayan, ha? Yung babalutin. Oh, hello, Pau, bati ka kay Sir Joy. Kamo, happy birthday, Ninang, kamo. Happy birthday! Ayan. Ayan. Hello. Ito po. Tawagin natin. Oh, Brad Richard. Babati ka ba kay Sister Joy? Rag-rag. Kailan ba birthday mo? Sa 28. Sa 28 ba? 28 ba? 29? Oo nga pala last year. Sa Ayan, Hawaii nga ha? pala kami nag-celebrate. Ayan. Birthday. Oh, babati ho. Ayan. Bati kayo dyan. Basta si Josiah. Happy 28th birthday! Ayan. Ikano na yun? Ka 50th birthday ba, Joy? Tama ba? Birthday ba? Di ba? Golden, birthday. Golden. Ayan ho. Oh, Pastor. Bati ho kayo. Sir Joy, Ayan. enjoy sa birthday. Ayan. Pastor Henry. Kayo ang Pastor Henry. Ayan. Oh, happy birthday, Joy! Ayan. Golden! Oh, golden na. Ayan o, kami ho ngayon ay nagdi-dinner katatapos lang ng aming kainan. At ayan po, tingnan natin kung sino yung nasa kusina. Ayan, Brad Amang, bati kayo kay Sister Joy. Happy birthday, Joy! Ito, kuta, lagi pa rin, no? Pagpalit mo, pagkatrabaho mo. Oo. Oh, Brad Jun, Patawad. bati kay Sister Joy, ha? Hello. Ayan. Happy Innocent birthday! Coming soon. Ayan, naka-telebas ito. Nandito sila Victor tsaka sila Nino, ha? Live to, live. Ito, at pumupunta na si Sir Joy. Alam mo naman yung base natin dito sa... Positive kagabi. Ito sila Brad Alex. Brad Alex. Hero, no? Bati ka kay ano, Sir Joy. Happy birthday, Joy! Ayan. Alex. Si Pao Ayan. wala pa. Happy birthday, Hanggang yun, magtutupan lang. Oo, maririnig. Mare-record dyan, no? Yung binabanggit, mare-record. Ayan. Hop. Ayan ho. Dito, tingnan natin. O, Kuya Manny. Ito. O, Kuya Manny. Gusto nyo bumate? Kuya Manny. Ayan. Ito, sila Kuya Manny. Ayan. O. Gab, bati ka na kay Ate Joy. Gab. Dali, bati ka kay Joy. Dali, birthday. Bati ka nga. Happy Greetings. birthday! Happy Ayan, birthday! happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Ayan. Happy birthday! O, Kuya Manny. Happy birthday! Greetings kay Sir Joy Ragrag sa birthday niya. Happy Papadali. birthday! Happy birthday! Oh, baon! Happy birthday! Tolits pa ba? Oh, pao, lalaway. Lalaway. Lalaway, lalaway, laki ng mukha. Kuya Mandy, bati ko kayo kay Sir Joy Ragrag. Hello, Ayan. hello in the Philippines. Naks. So happy 50th anniversary to Ayun. all of you. And, Birthday. and happy birthday to you. May God bless you. Ayun. Amen. Yan, ang aming speaker ngayong gabi ng Panginoon, no? Si Kuya Mandy. Kanyang message, ang ganda. Anniversary. Hindi pa, ano pa lang nila, 50th birthday ni Joy. O, kayong dalawa dyan, bati kayo kay Ayan, kayong dalawa. Sino batay namin? Si Joy. Ay, Hindi ka na naman nagbasa sa announcement to. Kayo talaga. Kaya nga may announcement Happy eh. birthday! Happy birthday! Ayan, no? Nag-practice na si Jason ng Nagpa-practice. birthday to you. Ayan. Happy Ayan, birthday no? ulit po. Oy. Happy 50th Kantahan nyo na, baka birthday. gusto nyo tugtugan. Ayan, no? Sir Joy, no? Happy blessed 50th birthday, no? At enjoy your birthday, no? Huwag mo kami kalimutan pagbalik mo, ha? Bawon mo yung handa mo dyan, ha? Bawon mo pabalik sa amin dito, no? Kaya bukas, babatiin ka pa ng iba, no? At meantime, mag-off na muna ako at kami ay kakain na. Happy birthday ulit. God bless.